Nad ko na kayong tatlo, boss, ah. Yan, sige. Boss. I-block ko. Joke lang. Saan tayo? Kayo. Itas muna. Pwede. Yan natin kung susugod. Grabe kinawawa na sila backing pitch. Setting smoke screen. Kunin ko yung bomba. Smoke yung mid. Ayun, may pumupush yata. Mid outside. Mid doors. Short na tayo. Short. City. Nakapasok na ako sa long. Eh, pare, nasa likod pala. Uy, meron sa A. Long? Last guy, long. Ayun, nauluhan. Delikado na yan. Solid Hindi job. natin makuha yung 300. Pumutok yung lugaw niya, pare. Hindi kasi dugo yung laman ng utak, eh. Lugaw, eh. Smokean ko yung mid Para tumapang sila. Suka mo. Tumakan mo. Mahagis. Wala naman smoke sa mid eh. Niloloko mo ako. Ay, hindi ba sa mid tumama? Nasa bubong ngayon, oh. Gabit. mali. Ayan, nakasmoke na yung mid. Totoo na. Short. Samahan ko na. Samahan ko na si boss. Be clear, pare. Bina mga kupal. City base, ha? City mga kupal. Nice. Putok din yung lugaw nito. Nagra-rush, no? Bal sila. Ambal sa uba. Decoy out. Smoke na lang saan. Ayun. Outside. Mid yata meron. Short. Nice. Grabe. Op. Uy, pare, long Meron sa ilo. galing long. Doors. Matakbo, les. Nasa mid. Ayun, pwede na front A, pare. Sige. Sino na tong smoke? Hindi ako nagbato niya. Eh, City, man. Baka may kalaban. Last guy, City. Okay. Last guy naman. Right side, Sian. Yan. Pumapalag pa si Gago. Lona. Boss pa, ano? Time out. Time out. Copy. Yung boses ni boss, accommodating. Parang magaling. Kaboses. Pang hotel. Parang magaling mambudol si boss. Kaboses niya yung nasa picture niya eh. Yung ano yan, di ba? Yung...
Yung influencer. Nice. Dapat magsabi ka kila Sibyl, 5v5. Practice. Mag-practice tayo ng play. Ang pangalan ng GC nila yung CS2 community. Kilala nyo sila Oh! Sila Sents, di ba? Yan, sila yun. Sila pala yun. Wala Parang sa kilala parasat. na, parang kilala na nga natin lahat ng Pinoy dito. May isang mid, Tara, may tara, isang tara, mid. boss. Come on, May let's isang go. mid baka mag-rush. Copy, copy. May isang mid. Checking long doors. Sige, flash ko. Hindi yata ito mo. Go. Ay, asa ka na ba? Smoke's out. Okay, maki-flash din ako. Flashbang. Tinamaan ko, pero tinamaan din ako. Grabe sila, pinaril ako. Sorry. Nagkamali. Wala na akong Mid buhay, ulit, boss. mid. Pwedeng mag- Dalawang sasakyan yan, dalawang sasakyan na lang. Flashbang. Yan, mag-short ka, Lu. Dito. Ayun na yun. Ano, tatabahan mo si Lester. Dalawang mid. ako. Dalawang mid. Eh, isa pa, City Base. Yes, go City in, Base go. sila. Copy. Ay, T-Base pala. City Base Reloading. naman. Base nila. Ano yan, mid doors? John Luke. Boom! City Base. Grabe, parang bida eh. Parang bida eh. Takbo na. Buli mo. Ito na. Nice. Grabe sila, parang bida, no? Tapos biglang tumalong pababa. Para dramatic yung entry. Superhero landing. Oo. Saan kayo mga boss? Taga saan kayo? Sa ano ko, Pampanga, represent. Beijing. Taga Angeles lang ako, par. Piñas. Angeles, Pampanga. Smoking. Oo, Brad. Kapit bahay. Ay, gago na, iba to ko yung... Alam mo, Samsik? Pero ano, hindi ako taga Pampanga. Molotov QC ako. out. Caloocan naman ako, boss. Hometown. Ay, hindi ka marunong magkapampangan. Nakakaintindi lang. Deployed. Grenade. Sige, gago, nauluan pa ako. Ay, patay. Nakita, sir. Bumaba ako, sorry. Hindi, nandun sa loob. Nandyan. Nasa doon? nakakanto. Okay. Bina ako. Wait, Les. Wala ka backup. Patayin natin yung nasa B. Wait lang. Uy, grabe, no? Good job. Grabe si Lu. Grenade. Dalawa na lang yan. Smoke Yung or isa smoke. nasa A. Papunta na siguro Ben, babanda ako tunnel. Flash. Ang ina, ba't nandun? Mali yung tansya mo, boss. Yun sa pulo, last guy. Nice. Yun, sakto talaga. Yung smoke ko man nandun na yun. M4. Kasi yung M4.
Mas gusto ko yung aim ng M4 kaysa AK pare. Pero sa damage AK no? Mm. Oo. Oo. Kahit malayo, one tap pa rin yung headshot eh. Yan, hindi nakukuha one tap. Minsan kahit tutukan pare, hindi mamatay-matay. Puta. May mid ah, may mid. Okay. Decoys out. Throwing smoke. Tunnel meron na. Nice. Fire in the hole. Ah, nakita ako. Uy. Grenade. Upper. Tagi. First net. Ayun yung babae yung nasa baba. Dalawang short. Biglang uminto yung Armalite eh. Dalawang short yung Brad. Hey. Uy, Isa gagi. po, isa. Naubusan bala. May AK dyan, Naubusan tol. pala. Oh no. Mga promoter pala ng Suzuki to eh. Ako, wala kang bala bossing. Last two. Winnable. Natin ko si Silip siya. Kaya ni Jolo yan. Hindi kaya yan, naka-off ako eh. Save lang puso. pa. Ano nasa puso mo? Ano ako? Masagot. Nice try. Layo nung AK ko, sorry. Mag-off yan, mag-off. Ako kinuha yan. Smoking. Jola, sorry. Nice. Sa full! Grabe na! Nice! Sakto yung lahat niya. Low na yan. Short, low. Patay na yung short. Patay na. Long Nasa isa. long, nasa long. Long isa. Pwede natin. Ay, ito. Double. Mid. Ito na. Gago naman ah. Sun City, isang ramp. A-ramp. City base. City. Last. City. Last. Nice, low. Nice. Shabaw. Wait lang. Diyan na. Titingnan ko. Diyan na. Wala. Okay, pasok. Ito na. Nagkasa na. Baka magsisave din. Bago pala yung skin ng Rambo mo. Ayun! Ay, long. Ayan na. Asan yun? Long. Long, Brad. Paula na mo, Rambo. May off, follow. Blue yung off. Sa likod. San? Yan, sa taas sa ramp yan. Ah, yung baril mo Abot. dun eh. Nice. Mahal pa yung baril niya? Goods lang. 5,000 plus yun, di ba? Oo. Wala Ang bilis na talaga. rate ng par na to eh. Kahit ano lang bilhin mo, Blue buong game. Move it. Decoy out. Decoy. Sa mid. Throwing smoke. May isang mid ah. Copy. Ababa. Nabanda ako long. Sorry. Nag-tunnel, lower tunnel. Okay? Nice. Lower tunnel ah. Grabe. Nasa baba lang eh. Nag-reload. Naka-inahix. Lower. Yun na.
Gago, di tinamaan, Brad. Mid pa rin isa. Ayan, nandyan. Isang mid, isang outside. Uy, sayang. Nasa B. Nice. Lower Nice tunnel. one. Diyan na, lower tunnel na, Brad. B, 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 B. Nasa B. Or sand. Ewan ko, sa yung hype na yun. Sa labas. Pipig yan. Nice. Nice. Galing. Ang lapit. Yan yung tuloy na action star. Eagle. Si Eagle man. Dapat pistol na lang pala. Parang ano yung paring, anak ng commander, yung Manny Pacquiao. Ang angas nun, pre. Anak ni Pacquiao. Puta. Let's move. Si Ian Pacquiao. Damn. Bagay. Flashbang out. Throwing smoke. May isang mid ulit. Baka nag-rush. Ayan na, patay na. Wala na akong buhay. Ang sakit. Hey, Okay mo yun. Dalawa. Uy, Patay yung isa, bomb. Brad. Isa pang short. Low na yung isa Wala dyan. na akong buhay. Huwag mong, sige, barilin ulit. Meron sa long. Nice, patay. Uno. Uy, pare. Lower. May manggaling sa ano, sa mid. Galing base throwing na. in Mid. Mid na. Ramp. Oh my god. Akala ko nasa tunnel. GG na to. Uy, God. Saan nandun na, Narinig ako. salong. Hindi nga pala napatay yung salong, no? Santana Speak. Yan, malapit ako. Pa-flash ako. Nikes, pabili namang AK. Wala akong flash. Okay, flash ko. May smoke ako saan ako magbabaka. Mid pa rin. flashbang hostile. Throwing flashbang. Throwing smoke. Guys, kunin mo. Bulag ako. Uy! Uy, nag-line up tayo, Brad. Shit. Grabe! Boss, yan. Ganda nung ano niya. Boss! Grenade. Boss nga. Yun, patay na. Midless ha, meron na. Baka mag-long. Ang ina. Nagulat yung isa. Sorry. Low na yun. Ay. Ewan ko kung... Likod mo, Pero sa Na mid. kuryente siya. likod mo. Likod mo. Ito na naman yung mabilis na sensitivity ni Luap eh. Laging nakakapi. Effective naman. Effective. Smoke na. Nasa bam lang yun. One. Time ah. Wala, hindi kaya. Nalong, isa long. Oh. Try. Rush B, pare. Iko. B-side. Smoke ko yung B doors, pare. Kaya niyo smoke yung window. Sige. Ay, Sige. Ako. sige, let's go. Saan nga ba yun? Rush Sige, ka. takbo.
Nakita ko gumana yung smoke. Smoke ko mid to B. Ay, Okay, okay. B isa pare. Sa memo. siyang minuto pa pala. Eight four. Wala pala ako armor. Kasi nag-eco ako. Saan tayo? All Tara, hands tara. about to break loose. Decoy down. Huwag niyo muna i-smoke yung pit para makita ni Les yung nasa short. Hindi, babad ka muna long doors. Decoy is out. Isa. Mid doors mo. Ay, kaki, paano yun nangyari? Boss na yun. Flashing. Throwing flashbang. Nasa A na sila. Takbo ulit. Ay, I'll plant a bomb. ayun na naman, Tutarino. Papulo. Papulo. Natunaw yung paa. Short. Dalawa. Short. Ayun na, makita. Tang ina ka. Dalawang short bro. Sakit. Walang reload yun ah. GG. Ganun na. Remove any doubts in your head. It's us or them. Puta, walang default skin, no? Natunaw eh. Natunaw yung paa. Sabi ako. Bilang ako. On city. Low Copy, tower, copy. low tower. Pahiga mo les ha. Mm. Taas. Smoking. Tago rin ako dito ah. Meron. Upper tunnel. Incendiary. Oh shit. Lahat. B, pushing na. Ay, kagi. Nasunog yun dapat eh. Ay, God. Nice. Likod mo. Yan na. Antayin mo lang. Triumph. Nice shot. Tangina. Siguro dapat ilagay mo yung ano, Luke, sa loadout mo. Yung parang Yung- submachine gun na, ano, yung CZ50. Ano sa secondary? Pag malapitan, no? Oo. Yung konti bala no pag city. Oh, pero ano siya, para siyang SMG. Pwede Oo, sa'yo kasi testingin pag- ka rin. Last time na ginamit ko yun, ang bilis sa usan ng bala. Dalawang reload na. May naka-AK na sa mid. Short na, Brad. Short na. Copy. So, shaders mo rin. Tumalog din. Ay, City isa. Bebe. Ano? Luna. Wait. Sorry. Kung saan sila nang gagaling, Brad. Knife. Nice one. AK ata yun. Yun na,
ba? Yung pulis yung sumuko eh. No? Kaya hindi ako nagbabay ng second round eh. Subukan ko naman sa short. May decoy ka, baka pwedeng mahingi. Yun, thanks. Come on, jump. Throwing smoke shield. Incendiary out. Meron dyan, meron. Tunnel, upper. Hindi. Wala ko dito muli. Low tunnel marami. Pa-check up ay. Wala akong bantay sa mid. Tunnel lang. Eh, long run. Ay, yun nun. Meron din short. Kalat-kalat sila. Mid na mid. Isang ilong. Mid yung ano, yung C4. Nice! Tangin ang lupit ng pare ah. Saka natin kukunin yung barrel. Ano, Joe? BB. Nice. Nice! Asentado Tangina, to, ah. ulo-ulo lang pare. Ayoko na eh. Ulo-ulo lang. Di kasama katawan. Palitan ko na nga Kasi, yan. pagkasama ang katawan, sabog pati. Alam nyo na yun. Tipe. Uy, barrel ko. Oy, suicide pare, wag nyo na ano yun. Uy, naka-off. Laying down smoke. Fire in the hole. Ayun, naka-off. Mid? Molotov. Deploying decoy. Nasalong lang o lang. Be clear. Uy, Ayun. Nasa paano mid. nangyari yun? Tawas na yun. Baka mag-short lang. Uy, nasa long. Hindi matamaan, Brad. May pumatay sa akin, di ko alam saan nang galing. Sa ano pa rin yun, pre, sa long. Tumagos doon sa kotse. Oo, Oo. natatagas dun eh. Grabe. Makuha natin yung off. Let's go, people. Throwing fire. Oh, sorry. Check short. Ay, ako na. Meron pa sa long. Nice one. Diyan lang sa tunnel. Okay, boss. May long pa rin. Uy! Nain ang galing. Tangina ka naman, nakabus yung isa long. Sa ano, long doors. Sa loob. Eh, na pala. Nalikuran kami. Dumaan siguro ng short. Nakakailang patayin yung lead ng kalaban, kapangalan ni Mrs. Yang. Oo. Kaya ako smoke. Pahingi smoke, please. One smoke. Let's go. Hey, thanks. Sa short ako para di sila makaikot. Sige, sa long kami ni Les. Nice. Throwing smoke. Time lang. Going down. Ayun na, pinasok na bro. Meron dyan. Naka-off. Isa pa. Last guy to, last guy. Offer. Alas. Yung offer. Eh, ako na. Suicide. Nasa suicide. Grabe niyong pala. Uy, Boom! pandito. Sabay tayo.
Ay! Nice. Muntik na tayo doon. Last na. Paying incendiary. Walang pera. Tap Wala ng 50 pesos. Wala. Come on, let's get moving. Isa sniper. I like that. Ano, low tunnel. Low tunnel. Ay, shit. Tunnel nga. Sorry. Yun ang magbibigay yun. Shit. Ayan. Save ka pare. Kinuha yung op. Nandun yung op sa mid pare. Sa may Xbox. Eh, naka-op din to eh. Joel. Suzuki ba yung kotse mo? Nissan. Dati. Nissan. Dati ito. Yan na nga. Yan. Pitasan mo, pitasan. Patay Nice. yung op. Patay yung op. Tapos pera din nila. Naghirap. Eko. Mahilig sila mag-suicide eh. Napatay ko yung mid, no? Yun. Patay sa atin nila. Let's go. Decoy. Nice. In the area. Nakalam na X ah. Mag-ilong ako. Flashbang. Dalawa. Isang suicide Dalawa pare mid, ah. kinuha yung op. Hindi na ba marunong yun? Permit. Magsha-short. Bawas na yan. Okay. Malambot na yan. Nice. Dalawa. Isa pa. Nandyan ah. Ay, tama. AK. Kuha ko yung AK. Ito meron na. Top. Ayan, AK. Hey, that'll help. Kunin mo na yun. Double up. Refund kayo pare oh. Be careful. Don't make it all Gagi sayang ano. AK yun. Kunin mo na yan. Tikod mo na lang. Short. Ay, mali. Sorry. Sunog na Gagi. ako. Sorry, Tad. Okay lang. Flashbang! Low tunnel. Throwing a grenade. Throwing smoke! Tilong clear pare. Door slow. Bam. Si Drop. Boy brush up nandiyan. Oh yeah.
Flash up. Ano makakisuklay niya? Time to go! Sure. Throwing smoke shield! Takit dito na ha. Meron na dyan, Grabe, Des. boss. Tapa bro. Sige, sige. Last one ah, last one. Panalo na to. May narinig ako dito eh, pero isa lang lumabas. May short, may mid. May nakita ako ulo. Ito na lang. Sa akin na yan! Sa akin na yan! Tara, tara, tara. Tara, saksay, Sana saksay. tumakbo siya apoy yung... Chill. Yeah, I could get used to winning. Tumakbo Nice siya deal, nice apoy deal. para masaksak. Isa pa.